बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 अप्रैल 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं और सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाते हैं सऊदी अरब के हर बदलते हुए लम्हे की खबर आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क से 9 लाख के करीब उम्रा ज़ायरीन आए। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा सीज़न सन 1443 हिजरी के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 8,95,499 तक पहुँच गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की मदीना मुनव्वरा शाह की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ज़ाई रास्ते से 8,22,736 ज़ायर सऊदी अरब पहुँचे। उनमें से 6,48,858 वापस चले गए। बरी रास्ते से 7,02,687 उम्रा ज़ायरीन आए। उनमें से 50,548 रुखसत हो गए। समुद्री रास्ते 76 उम्रा ज़ायरीन पहुंचे, उनमें से 72 वापस चले गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4,93,943 उम्रा ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। उनमें से 2,77,948 वापस चले गए। वजारत ने इस साल 10,45,858 उम्रा वीज़े जारी किए। वजारत हज और उम्रा ने बताया कि तमन्ना एप्लीकेशन के जरिए रियाजुल जन्ना में नमाज के इजाज़तनामे जारी किए गए। 14,37,635 इजाज़तनामे मर्द ज़ायरीन को जारी किए गए। उनमें से 2,28,158 सऊदी शहरियों को, 6,85,642 गैर मुल्कियों और 5,23,835 बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए जारी किए गए। सऊदी हुकाम आब ज़मज़म की निगरानी कैसे करते हैं? सऊदी अरब में मस्जिद हरम में मौजूद कुएं से आने वाला आब ज़मज़म का पानी इस्लाम के बुनियादी अकीदे में एक कलीदी अहमियत का हामिल है। अब 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यकीनी बनाया जा रहा है मुक़द्दस पानी जो है वो इंसानों के इस्तेमाल के लिए महफूज हो। हर साल दोनों मुक़द्दस मसाजिद की ज़ियारत करने वाले लाखों ज़ायरीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी जारी रहे। मौरख़ीन और माहिरीन अर्ज़ियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं ज़मज़म का कुआं काबा के मशरिक़ में सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ये कम से कम 4,000 साल पुराना हो सकता है। मुसलमानों का अकीदा है कि ये चश्मे पर तामीर किया गया था जो मौज़ाना तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हाजरा और शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो तकलीफ़ है वो दूर करने के लिए निकला था। उनको अल्लाह के हुक्म पर सहरा में अकेला छोड़ दिया गया था। 9वीं सदी की सही अल बुखारी जो हदीस के मजमूआ में सबसे मुस्तनद समझी जाती है बयान करती है कि किस तरह बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में हज़रत जिब्राईल के ज़ाहिर होने से पहले सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाए, जिसके बाद बंजर ज़मीन से पानी निकलने लगा। ज़मज़म के कुएं का नाम दर हकीकत ज़म से पड़ा है, जिसके मानी ठहरना के हैं। ये अल्फाज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिदा ने उस वक़्त दोहराए थे जब अचानक ज़मीन से चश्मा फूटने के बाद वो बहते पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। वक़्त गुजरने के साथ साथ कुएं के आसपास का इलाका काफ़िलों के लिए आरामगाह बन गया और बलाआखिर मक्का शहर में बदल गया जो पैगम्बर इस्लाम की जाए पैदाश बना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी के रेट बढ़ा दिए। कम से कम किराया कितना है? सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहरों में टैक्सी का किराया बढ़ाने का जो ऐलान किया है उसमें कम से कम किराया 10 रियाल रखा गया है। 4 सवारियों वाली गाड़ी का कम से कम जो किराया है वो 10 रियाल है। फ़ी किलोमीटर 1.80 रियाल के बजाय 2.10 रियाल चार्ज किए जा रहे हैं। 16.675% इजाफा किया गया। टैक्सी शुरुआत जो है सर्विस की उसकी शुरुआत पर 16.36% का इजाफा किया गया है। पहले मीटर 5.5 रियाल पर शुरू होता था, अब 6.4 रियाल पर हो रहा है। अथॉरिटी के मुताबिक फ़ी मिनट या गाड़ी की फ़ी घंटा रफ्तार 20 किलोमीटर से कम होने की सूरत में फ़ी मिनट लागत जो है वो 0.9 रियाल होगी। पहले इस पर लागत 0.8 रियाल थी। इजाफा 12.5% किया गया है। बड़ी टैक्सी का फ़ी किलोमीटर किराया 20% बढ़ा दिया गया। पहले फ़ी किलोमीटर किराया 2 रियाल था जो अब बढ़कर 2.4 रियाल हो गया। फ़ी मिनट इंतज़ार की कीमत 22.22% इजाफा कर दिया गया है। पहले फ़ी मिनट 0.9 रियाल हुआ करता था जो अब बढ़ाकर 1 रियाल कर दिया गया है। सऊदी अरब के लिए ई वीज़ा कैसे हासिल किया जाए? वज़ारत ख़ारजा की जानिब से क्रूज़ शिप से सफ़र करने वालों को सऊदी अरब के ई वीज़ा की सहूलत फ़राहम की गई है। ई वीज़ा वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट के ज़रिए हासिल किया जाएगा। तरीक़ाकार के मुताबिक बहरी क्रूज़ के ज़रिए आने वालों की सहूलत के लिए वज़ारत ने अपनी वेबसाइट पर मखसूस पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ज़रिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म भर कर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल किया जा सकता है। वीज़ा हासिल करने के तरीक़ाकार के हवाले से वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि क्रूज़ शिप का टिकट खरीदने के बाद वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर ई वीज़ा के ब्राउज़र को ओपन करें, जहाँ इंफॉर्मेशन
اپنی اپلوڈ کریں۔ کروز شپ کے مسافروں کو الیکٹرانک ویزا جاری کیے جانے کے بعد اسے ڈیجیٹل سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرایا جائے، جس کے بعد ویزا ویلڈ مانا جائے گا۔ واضح رہے، ای ویزا سسٹم صرف کروز شپ کے ذریعے سفر کرنے والوں کو ہی جاری کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر سعودی پاسپورٹ 10ویں نمبر پر۔ پاسپورٹ کی رینکنگ میں سعودی پاسپورٹ نے مشرق وسطیٰ کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ گلوبل سٹیزن سولوشنز گراف کے مطابق سعودی پاسپورٹ مشرق وسطیٰ کے 10 طاقتور ترین پاسپورٹس میں شامل ہو گیا ہے۔ ان میں UAE اور قطر کے پاسپورٹ بھی شامل ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی سطح پر سعودی پاسپورٹ نے 10ویں پوزیشن اپنے نام کی ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے سیلری نہیں ملی، کیس کرنے کے لیے کونسلیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں ایک مقامی کمپنی میں لیبر کے طور پر کام کرتا ہوں، جہاں مجھے اور میرے ساتھیوں کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ سے جب بھی تنخواہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے انتظار کرو، مل جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ کی عدم ادائیگی ہے۔ گھر والوں کو بھی گزشتہ 3 ماہ سے کچھ نہیں بھیج سکے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم لیبر کورٹ میں کیس دائر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ کونسلیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ غلام عباس، جدہ سے۔ سعودی عرب میں وزارت عدل اور انصاف نے کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حال ہی میں نئی قانون سازی کی ہے، جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق وہ ادارے اور کمپنیاں جہاں کارکنوں کو تنخواہ اور واجبات کی ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے، اس پر انہیں جرمانے عائد کیے جاتے ہیں اور اس پر ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ آپ کے کیس میں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، اس صورت میں آپ کا حق ہے کہ آپ لیبر کورٹ سے رجوع کریں، جہاں واجبات اور حقوق کے مخصوص شعبے میں کمپلین کرائی جا سکتی ہے۔ قانون کی شق نمبر 94 کے تحت ایسے ادارے کے خلاف فوری احکامات جاری کیے جاتے ہیں جن پر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی جانب سے اپنے کارکنوں کو بغیر کسی واضح وجہ کے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ عدالت ان اداروں کو مہلت دیتی ہے کہ وہ اس دوران اپنے کارکنوں کو ان کی تنخواہیں ادا کریں۔ اگر مقررہ وقت کے بعد اداروں اور کمپنیوں کی انتظامیہ اور مالکان جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی تنخواہیں ادا نہیں کرتے تو ان پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، جو کہ ہر کارکن کی تنخواہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ جرمانے کی رقم سٹیزن اکاؤنٹ میں جمع کرائی جاتی ہے۔ آپ اپنے کیس کو جامع انداز میں تیار کریں، جس کے لیے آپ کو یہ ثبوت بھی دینا ہوگا کہ آپ کو کتنے عرصے کی پیمنٹ نہیں ہوئی۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والوں کو سیلری جو ہے پیمنٹ بینک کے ذریعے جو ہے وہ کی جاتی ہے، جس کے مطابق آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ آپ کو یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے عرصے کی تنخواہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آئی۔ اس کے لیے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ مضبوط کریں اور ہو سکے تو آپ کونسلیٹ سے تعاون کی بات کریں، ان سے مدد لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ لیبر آفس میں عربی زبان استعمال ہوتی ہے، جس کے لیے عربی جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کونسلیٹ کے اندر جو ہے ایک ترجمان کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو آپ وہاں جائیں تو کونسلیٹ میں آپ کی درست طور پر رہنمائی بھی کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے جاب کا ایگریمنٹ، اقامہ کاپی، پاسپورٹ کاپی اور تنخواہ کی ادائیگی کا حساب بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں، کچھ اداروں میں جہاں کارکنوں کی تعداد کم ہے وہاں تنخواہ کی ادائیگی روایتی طریقے سے کی جاتی ہے، جس کے لیے تنخواہ دیتے وقت انتظامیہ ماہانہ بنیاد پر تیار شدہ فارم پر دستخط دیتی ہے تاکہ ان کے پاس ثبوت رکھے۔ کچھ لوگ فارم ہے پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیتے ہیں، اس لیے اس بات پر خیال جو ہے وہ کیا جائے کہ فارم پر جو تاریخ لکھی ہے وہ ٹھیک ہے اور جس ماہ کی تنخواہ وصول کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔